July 15 to 21, 2024 Accomplishment Report. Inubanan sa gugma og pagkugi mapadayon ng iambit kaninyo na Attorney Marlo Bangcoro ang usa na sabkamalang pusong simana sa iyang pagpanerbisyo. Inubanan sa Tibok Banay sa SP, nagmabong nga hunaw sab ang gipahigayong 94th regular session of the 8th Sangguniang Panlalawigan. Pagkahuman ning kortesiya usab ang new officer in charge of Zamboanga Sibugay Police Provincial Office nga si Police Colonel Muammar A. Mukaram. Police Colonel Muammar A. Mukaram. We recognize him, Mr. Marlo Bangcoro sa pag-asenso, Attorney Marlo Bangcoro mo serbisyo, Attorney Bangcoro sa Distrito 1 para sa masa, kauban o higala. Attorney Marlo. Malampuson usab nga napahigayon sa SP Session Hall ang hearing mahitungod sa boundary conflict between the municipalities of Imelda and Payao. Sa masa, kauban o higala. Kung gusto kag tinuod na serbisyo, handa mo tabang sa pag-asenso. Aduna ko'y ipaila-ila ninyo, hikalang butan ug may prinsipyo. Siya andam. Niining si Manaha gihapon padayon nga nagpabutog tabang sa Attorney Marlo Bangcoro siyang napili ang recipient sa programang Dear Attorney Marlo Bangcoro, diin ang nahimong recipient number 68 mao si Nanay Arcely Saico from Villacorte, Olotanga. Tinud-anon, mubarog alang sa kaayo ug sa katarong, mag-usata, makikubanta niya. Attorney Bangcoro, higala sa matagusa. Attorney Marlo Bangcoro sa pag-asenso, Attorney Marlo Bangcoro mo serbisyo, Attorney Bangcoro sa Distrito 1 para sa masa, kauban o higala. To God be the glory. Attorney Marlo Bangcoro.